Ay, naanap rin mong kapitan. Ay, napag ito pinag-defy during the flavial procession goes to 1,000 pesos goes to Barangay Poblacion. Champion sa Festival Queen, Barangay Poblacion. Naglagiting na Gismil. Parang sa kasiro. Esperanza! Isa kasimana na ahukol. Isa kasimana. Pinakahukol parade competition with the average score of 96.33, and they will receive a plaque of appreciation and a 30,000 first prize with the project worth 500,000 pesos sa ilang barangay. Goes to! Again, daghang salamat sa mga vloggers uban sa atong nag-coverage karon sa tanan. Ako naging nga sa gikapoy na kitsan ko. Goes to Barangay! Barangay! Handa na ninyo! Barangay Titotok! Sige, kapitan. Kapitan Titotok. Again, congratulations. Atong grand champion from Barangay Titotok. Salamat. For 15 floor